राम को पाईगला हिरण्यकश्यप भाई किए आमर ये जो बड़ भाई भी अच्छा भारी भावुक एवं आधुनिक आमको निमंत्रण करती ये अनुष्ठान के आसवा बहुत परिश्रम कर समस्त आज हरिबल हुआ आंकर श्री चैतन्य महाप्रभु सकल बहिष्ठ खंडन कर शरीर सुख रखु प्रति वर्ष ये अनुष्ठान से आगुआ था नाम धरी भाई से नाम धरी जसु रत्नाकर धरला हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद बापा थिला असुर दुई प्रहलाद प्रभु को पाइला आ कली जुगरे दी जन महान पापी किए से पापी जगाई मा भाई भाई जगाई मा भाई कौन बा आज हेले उठारा गौरा से भैया बहते बोला गौरा भाई भैया बोला हजिले बाबुरु नाही देखे हजिले बाबुरु नाही नाम धरी जाऊ दीवाना ओके भैया के भैया बना भाई नंद कृष्ण सुनाई अन्य कहीं नुआ आज नंद नंद कालिया आज होई चिठिया दे कालिया मुंडे तारो दधु भांगा मुंडे तारो दधु भांगा मुंडे तारो दधु बड़ भाई मुंडे तारो दही आनी देखले भितर आउ कोन अछि की देखिले देखिले ना खाली मिछे बोल जाओ हां देखा देखा मां माने ए दे देखिले भितर हाथ बुलेले कोन अछि के हां भाई मोर ठीक कथा कहि जंदी कोन कोन हरिवाला मु देबी से बा ठाकुरन को भक्त हरिवाला मु कोन देबी ए दी ठीक अछि हमको शांति दंभ कर पड़ो कहीं महाप्रभु अच्छा किसी असुविधा हमार ना आज दूर दूर भक्त मैंने आसिक मनोनिष्ठ पूर्ण होती आज यही लगी खाऊ ये भाई आम जो महाप्रभु को सेवा कर प्रकृत भाव थे खुशियादी महापुरुष आमर चैतन्य महाप्रभु सकल बहिष्ठ मनोनिष्ठ पूर्ण हो गए आनंद आज आम डालिया रे नंद नंद गाइया तारो रवि भांडा मुंडे तारो रवि मुंडे तारो रवि आज आम डालिया रे नंद नंद गाइया होई चिठिया रे नंद नंद गाइया आज होई चिठिया रे नंद नंद गाइया आज काटी चैतन्य काली काटी चैतन्य काली आज ऋषि सिंह सुंदर ऋषि सिंह सुंदर ऋषि सिंह सुंदर ऋषि सिंह सुंदर ऋषि भाई समस्त माँ मैंने अच्छा हरिपिंड अच्छा काटी चैतन्य काली पिंधि गधरा माणी
କଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? କଣ୍ଟେ ଏ ଭାଇ ତମେ କେବେ ଜାଣିଲ? ଆମେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜାଣିନୁ କିଛି। ନବଦୀପ ଯାଇଥିଲେ କି? ଏ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଭାରି ପ୍ରେମ ଆଉ ଏଇଠି ମା ମାନେ ये महाप्रभु बेश होइनांती सबठारु बेसी सुंदर टिके बुली गले मां माने देखिए एई बांक चुलिया रे नंद नंद गाइया ओई टिकिया रे नंद नंद गाइया ये मुंडे तर रही हवा मुंडे तर रही हवा हरि बोला होली नदिया आज हर बहुला होली नदिया पर नाचू चटी भारी भारी 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 चमत्कार भावे बर्तमान भूले आज भाई आप भूले ना उल्टा सपुआ नेबे सपुआ सही पटिया आज होई से नहीं नहीं भाई माने से काम सारी गले भाई माने को हुलाउली पकेबेनी आज्ञा भाई मोर कहउछन एही मां माने होत सफारे मुक्तिबा अब आमे सब गोटिए काम करिवा हरि मोर पकेबा हुला हुला पकेइ परिवानी मां
ଆପଣ ମାନେ ଦୁଇଟା କାମ କରିବେ, ହରିବୋଲ ପକେଇବେ ଏବଂ ହୁଳାହୁଳି ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଜାଗା ଶୋଭା ପାଇବ। ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଳାହୁଳି ପକେଇଲେ ଦେଖିଆ, ଦେଖିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଠି ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକେଇଲେ, ଏଇଠି ହୁଳାହୁଳି ପକେଇଲେ ଦେଖିଆ, ଦେଖିଲେ? ମା ଆପଣ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ଆଗ ପକାନ୍ତୁ। ମା ହରିବୋଲ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଳାହୁଳି ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଦିଟା କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଖଟୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୃଷକାଶୀ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନାଚୁଥିଲେ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣ ଆଜି ପୁରୀର ତୋର ସକଳ ମନସ୍କାମ ଭାଇ ଦୋହା ଦେଲେ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପୁରୀର ତୋର ସକଳ ମନସ୍କାମ ଦୋହା ଦେଲେ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମାଲୋ ପୁରୀର ତୋର ସକଳ ମନସ୍କାମ ହାତ ଦେଖି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ବାହୁ ତୁଲେ ହାତଟା ସେମ୍ ଦେଖିଲେ ହବ ନା? ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ବାହୁ ତୁଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହାତଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆଜି ବାହୁ ତୁଲେ ଭାଇ ଭାଚରେ महाप्रभु साथी सुधा भक्त थे असुधा भक्त थे चिन्हले कौन भक्त महाप्रभु सुधा भक्त माने ଆମର
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାବା ଟିକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମର महाप्रभुंकर ईश्वर ठाकुर चैतन्य करुणा अच्छी केमी भाव देखु हजार हजार भक्त आसवे काली आनंद बजार बहुत खाद्य नष्ट आज्ञा से भगवान इच्छा जहाँ प्राणी मंगल आर वर्ष आम देखीजे ये बंधुरा आज्ञा गाड़ी थोड़ा जगह है एत भक्त रही भाव थाऊ ये लगी थाऊ ये ईश्वर ठाकुर पाखे जो भक्त मानसिक कर आसवे मनोभिष्ट चेतना हो प्रकृत में महाप्रभु पीठ सत्य होता है। तुमने कौन हो आज्ञा घंटा घंटी बाजू
ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ସେଇ ପଟକୁ ରହିବା କଥା ମାଇକି ମିଶିକି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଋଷିଆରି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ସେଇ ପଟକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପଟକୁ ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚକ୍ଲେଟ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପକେଇ ପାରିବେ ଏବେ ଚକ୍ଲେଟ ବିସ୍କୁଟ କାହିଁକି ପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଚଳିତ ସମୟ ଅଛି ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଚକ୍ଲେଟ ବିସ୍କୁଟ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଖୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନଗର କରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲେ କେତେ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା କେତେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆଜି ବାରିଥିବ ବୋଲି କେତେ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ସମସ୍ୟାରୁ ପାରି ହେଇକି ହରିପ୍ରଭୁ ପାଇବେ ସେଥି ସକାଶେ ହରିଲୁଟି ପକାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନୃସିଂହ ଠାକୁର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ आस किए से खाइब हो आमने माई डाकुछि तोरा आस किए से खाइब हो दिया बाजारे बती घरे घरे आस किए से खाइब साइलेंट साइलेंट ये मां मोर पड़ी गलानी भैया घरे